नाज़रीन, लंदन में 2006 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की मोहब्बत, जिसका आगाज़ मियां नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान लंदन में मिसाक़ जमहूरियत से हुआ था, वो लीगी हुकूमत में पीपल्स पार्टी की नाराज़गी में बदल गई और फिर PTI हुकूमत ने दो दिलों को जोड़ दिया। फाइनली हुकूमत गिराने के लिए आज शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हो गई है। ईद के बाद एजेंडा फाइनल होगा, APC होगी, क्योंकि ऑपोजिशन के मुताबिक बस बहुत हो गया। इमरान खान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। हुकूमत से जान छुड़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। बिलावल शहबाज मुलाकात के मनाजिर देखकर अचानक मेरे जहन में गूंजा, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अगर मैं गलत नहीं नाज़रीन, तो ये वही शहबाज शरीफ हैं जो जरदारी को पकड़कर सड़कों पर घसीटने की बात करते थे। बड़े मियाँ साहब पेट फाड़ कर करप्शन का पैसा निकालने की बात करते थे। लीगी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते थे, कितना लूट लिया पाकिस्तान को, आपका अब तक पेट नहीं भरा, और कितना लौटना है और कितना खाना है। मेमो गेट में नून लीग पेश रही। PP हुकूमत कमज़ोर करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा चले जाने के बाद जरदारी साहब शहबाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा किया करते थे। नून लीग को कमज़ोर करने के लिए उस वक्त की ऑपोजिशन PTI के साथ इत्तेहाद करने तक को तैयार थे। एक दूसरे को एहतसाब घर से शुरू करने के मशवरे देते थे। मुल्क में हर तरफ करप्शन ही करप्शन है, ये ताने एक दूसरे को दिया करते थे। आज ये दोनों जमातें मिलकर ये कह रही हैं कि इमरान खान चोर हैं, करप्ट तरीन है, मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान बिल्कुल पाक साफ हैं, सबसे बेहतरीन है, या उन्होंने फिर मुल्क में दूध और शहर की नहरें बहा दी हैं, शहद की। लेकिन ये दो जमातें जो एक दूसरे को बदतरीन, झूठी तरीन, गलीज तरीन और करप्ट तरीन हुकूमतें कहा करती थी, इन्होंने अवाम को कंफ्यूज करके रख दिया है कि मुकमुका मुल्क के लिए है, ये ज़ाती मफादात के लिए। गो के मशहूर ज़माना है कि सियासत में कुछ भी हरफ़े आखिर नहीं होता। लेकिन बिलावल साहब और छोटे मियाँ साहब, सिर्फ इतना बता दें, मेरा सिर्फ एक मासूमाना सवाल है आपके लिए, आप एक दूसरे के लिए पहले सच बोलते थे या अब झूठ बोल रहे हैं? प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब आपको लेकर चलती। तो नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि एक बार फिर नैब कानून में तरमीम का मामला लटक गया है। हुकूमत ने ऑपोजिशन की तरमीम मुस्तरद कर दी है। शाहिद खाकान अब्बास कहते हैं हुकूमत की नीयत खराब है, अब कमेटी में जाने का कोई जवाब नहीं है, अब बात APC में होगी। वसी तर कौमी मफाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ एक है। वो कहते हैं FATF बिल जब आएगा उसको स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी में मजमूई तौर पर हुकूमत 4 क़वानीन में तरमीम चाहती है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने ये नहीं बताया कि वो तरमीम क्या चाहते हैं। मगर पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी के सरबराह शाह महमूद कुरैशी ने ऐवान में सारी तफसीलात सामने रख दी हैं। वो कहते हैं ऑपोजिशन 35 तरामीम नैब के कानून में चाहती है, जो तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल नहीं है। FATF कवानीन बनाने की मुकर्ररा मुद्दत है, लेकिन ऑपोजिशन ने कहा कि पैकेज डील होगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 4 बिल्स पर फौरी कानून साजी कर दी है, जिसकी रिपोर्ट FATF कमेटी को भेजी जाएगी, जो अक्टूबर के इजलास में पेश होंगी, जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या ना निकालने का फैसला होगा। क्या ऑपोजिशन वाकई ज़ाती मफादात को मुल्की मफाद पर तरजीह दे रही है? सवाल यहाँ पर नाज़रीन ये भी बनता है कि ऑपोजिशन नैब कानून में ऐसी क्या तरमीम चाहती है जो हुकूमत को मंजूर नहीं है। ऑपोजिशन की 35 मुजव्वज़ा तरामीम में से चंद अहम तरीन जो मैं बता देती हूँ आपको। दीगर अदालतों की मौजूदगी में एहतसाब अदालतों की ज़रूरत नहीं है। नैब ओहदेदारों के मीडिया पर बयान पर पाबंदी होनी चाहिए। सियासी शख्सियत की करप्शन पर नाअहली 10 साल के बजाय 5 साल की जाए। 1 अरब से कम मालियत की करप्शन नैब के दायरा इख्तियार में न हो। 5 साल पुरानी ट्रांजैक्शंस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं होनी चाहिए। क्या ऑपोजिशन एक बेमानी नैब चाहती है? क्या इन तरमीम का फ़ायदा मौजूदा ऑपोजिशन लीडरान पर बनाए गए केसेस में भी होगा? इस पर बात करने के लिए मुझे सबसे पहले प्रोग्राम में नैयर बुखारी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सर, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नैयर बुखारी साहब, फरमाइएगा सर। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं ऑपोजिशन ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह नहीं दे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ऑपोजिशन डील कर रही है कि नैब में कानून में तरमीम कर दें तो FATF के मामले पर हुकूमत का साथ दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब को ये क्यों खुशफहमी होगी है कि सिर्फ वही कौमी मफाद का ख्याल रख सकते हैं, या ये जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमती बेंचों की है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जो दीगर अपोजिशन की जमातें हैं वो भी इस मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ पहले भी करती रही हैं, आइंदा भी करेंगी।
اور جو قوانین وہ لے کے آئے ان قوانین میں بالخصوص جو نیب لاز کی امینڈمنٹ تھی تو گورنمنٹ نے خود کہا کہ اس پہ ہم کمیٹی بناتے ہیں اور بحث کے بات کرتے ہیں، اور پھر اپوزیشن نے اپنی جو امینڈمنٹ تھی وہ دی. اب اس کو یک جنبش قلم سے اڑا دینا کہ جی بغیر گفتگو کیے اس کے پروس کونس بغیر دیکھے کہ یہ ہمیں منظور نہیں، تو یہ تو ان کی نااہلی ہے اور انکمپیٹنس ہے. لیجسلیشن اتنا آسان کام نہیں ہے اور اس کے بڑے کانسیکوینسز دیکھنے پڑتے ہیں، اور ہر ورڈ جو بل میں ایڈ ہوتا ہے، کاما فل اسٹاپ، اس کی اپنی اہمیت ہے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹ اوے اس کو ریجیکٹ کرنا، حکومت کی جو انٹینشنز ہیں وہ سامنے نظر آ گئی ہیں کہ وہ کبھی بھی اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا نہیں چاہتی. ان کو یہ بھی علم ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی میں تو میجورٹی میں ہے لیکن وہ سینٹ میں میجورٹی میں نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے پاس کریں گے، اور جو ٹائم فریم کی ضرورت تھی اس کے مطابق بھی نہیں ہو سکا. پھر اس میں جوائنٹ سیشن کی ان کے پاس آپشن ہے. لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کو ٹریجری بینچز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قانون سازی بنیادی ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے، اور حکومت وقت کو اپوزیشن ممبران چاہے وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں ان کو آن بورڈ لینا یہ پارلیمانی روایات کا ایک طریقہ ہے. لیکن جس انداز سے انہوں نے آج 2023 پہ گفتگو کی وہ پاکستان کے اور اسلام کے وہی ٹھیکیدار نظر آتے ہیں. باقی جو قوم ہے ان کی طرف تو انہوں نے انگلی اٹھا کے شاید وہ محب وطن نہیں یا پاکستان کے مفادات کو سامنے ہی رکھنا چاہتے. تو اس حکومت کو 24 ماہ تو ہونے والے ہیں، 23 تو ہو گئے اور 1 مہینہ رہتا ہے. ان کی پرفارمنس قوم کے سامنے ہے. اس مہنگائی کی چکی میں عوام پس رہے ہیں، اور پھر چیزوں کی عدم دستیابی ہے، اور فرات زر اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ قوت خرید جو ہے وہ عوام الناس کی وہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ تو پارلیمان کو چلانا جانتے ہیں، سر نہ حکومت کو چلانا جانتے ہیں، نہ ایشوز پہ یہ بات. ٹھیک ہے نیگر بخاری صاحب، ظفر ہلالی صاحب بھی کانورسیشن میں ساتھ موجود ہیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. ظفر صاحب مجھے یہ بتائیے گا سر، ایف اے ٹی ایف کا ایشو کہاں، یہ نیب قانون میں ترمیم کا معاملہ کہاں، یہ کیا ماجرا ہے سر؟ یہ اپوزیشن کوئی واقعی ڈیل چاہ رہی ہے یا حکومت نے خود دانہ ڈالا تھا؟ کیا ماجرا ہے ظفر صاحب؟ یہ دیکھیے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ اگر جس قسم کے پروپوزل، جس قسم کی ریفارم نیب کا پروپوز کیا گیا ہے، مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے یہ کس نے پروپوز کیا ہے، اپوزیشن نے کیا ہے کہ گورنمنٹ نے کیا ہے؟ سر اپوزیشن نے کیا ہے سر. اچھا، یہ اگر یہ ایکسیپٹ کیا جائے تو مار دیا تھا، تو یہ اگر ایکسیپٹ کیا جائے تو دفن ہو جائے گا نیب. تو پھر ایک اور اٹیمپٹ انصاف لانے کے لیے پاکستان میں وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ اس قسم یہ جو اگر پروپوزلز کو آپ ایگزامن کریں، یہ اسپیسیفکلی ان لوگوں کو چھوٹ دے رہی ہے جو لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں نیب میں. آپ سمجھ گئے نا؟ اسپیسیفکلی یہ لوگ جو منی لانڈررز ہیں اور یہ ہے وہ ہے، ان کے لیے یہ پروپوزل دیا گیا ہے. ان کے نام آپ لے کے کہہ سکتے ہیں، ایچ پروپوزل کے ساتھ 4-5 نام ہوں گے ان کے لیڈران، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے، جن کو چھوٹ ملے گا اگر یہ پروپوزلز ایکسیپٹ ہو جائے گورنمنٹ. اور اگر یہ گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کر دیا تو پھر دس ول بی دا فائنل یو ٹرن. اس کے بعد تو میرے خیال میں کچھ اب رہ نہیں سکتا. جی آپ کمپلیٹ کیجئے سر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ احتساب کو تو یو ٹرن لے کے دفاع کر دیا نا، اب یہ نیب بھی ختم ہو جائے گا اگر یہ سب چینجز جو انہوں نے پروپوز کیا ہے اس کو آپ مان لیں. اچھا سر، مجھے یہ کہیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں حکومت ایف اے ٹی ایف کے نام پر کلبھوشن کو این آر او دینا چاہتی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے ظفر صاحب؟ نہیں بالکل نہیں، بالکل غلط بات ہے. دیکھیے ایف اے ٹی ایف کی بات سیدھی سادی ہے کہ ہم جا کے ایف اے ٹی ایف کو کہتے رہتے ہیں کہ ہاں آپ نے جو قانون مانگا تھا ہم نے وہ قانون ایکسیپٹ کر لیا اور ہم اپنے اسٹیچوٹ
की बुक्स पे वो ले आए हैं। तो एफएटीएफ बड़ा सीधा एक सवाल पूछता है आपको, कहने लगे जी हम नहीं जानना चाहते कि आपने किया क्या, हम ये जानना चाहते थे इस कानून के तहत कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया है, कितने लोग इस वक्त जेल में हैं। आप समझ गए ना, मनी लॉन्ड्रिंग आप कहते हैं, अगर आपने स्टैट्यूट बुक्स पे आपने ये कानून लिया है, हाउ मेनी पीपल हैव बीन अरेस्टेड, बताओ, कुछ है ही नहीं आपको बताने के लिए। तो कहते हैं यू आर नॉट सीरियस। और ये इस किस्म का बार्गेनिंग नहीं चलेगा भाई, इस किस्म का बार्गेनिंग के नैब को खत्म कर दो और एफएटी, इसलिए कि फिर हमको ये एक और अंडरस्टैंडिंग है बाय द वे कि 5 साल तक हम आपको कुछ छेड़ेंगे नहीं, ये हम लोगों को सब कुछ छूट दे दो, 5 साल तक आप मजे करें, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।